living God. Hallelujah. Yo, non vile longtemps le Christ Yesu, mais ma ujova ne yira mi le agboso some. Me kwa sebe, mi gale toji la agboso some. Rena, ma ou fe nyabe sese. O yira mi la fi o kata miele. Eke ma, nele non vi o pe o subola, ma ou pa me okuto, kojo jeme pe gbese. Cho radio, bonne verbe, ya pa la di, to ma ou pa me nouve veme. Cho église pentecôtiste Jésus, prince de la paix. Oyirami la gboso some ne nyibe gbe enyi zigba nto yo le moya afi o le se nya gbe la me yenu dogo de nu yo onye o ta me no ma wo ta do jinu de ma wo ta me de wa gbe nsi ekema ya yira to le nye ekema ne ti anue radio kekake ike ne le eyi ya me la radio ya ye ma wo de mo be na le radio Bonnevel 98.7 et ma oyira la gboso some nyame okata onyi didipe nu pomo la okata ma ojova ne yira mi do gbena mi to Yesu Kristo ji ma ojova ne yira mi la gboso some nyame okata le gbedom dade miata nyame okata ko le nyahomda ko nyame okata le cho ega 500 1000 francs 5000 10000 100 000 50 000 ple bubo kata so le pere doyansi la jipo ne yira mi la gboso some wa meike ne wata chabe ya we han la me ka gede me gbe o me dona no agbana na mawu eye efe achina mawu nti o esimeke onyi mawu tota ma gble o eye to han ma gble po gbede o le Kristo Yesu pen come o yira mi la gboso some mi to mo popo ya je mi to gbena to ji no la de siade so togo so ide anigba be mlanu miedo nutifafa na mi akata le Kristo Yesu pen come togo vio la paix le gbejisia dipune yirami la gboso some nyato pastor kata ame okata le dochom na Kristo le nyate pepe gbogbo me ya niecho Kristo be gbedola me so va na mi akata mo pe gbogbo ne black pana mi ne black litchirami wa do nu semi le Yesu Kristo pen come Église pentecôtiste Jésus, prince de la paix de Kata, Mao Giovanni Rami la Fio Kata Miele, Favor group number 1, number 2, Jesus is life, groupe de conseil, oh, Miele Mianchi Sobo, Mao Giovanni Rami, Miato Tichio, Miano Tichio, Jipone Rami, Nagborilao, Apostolo, Mao Pameyo Katako, Eye, Nyanami Toro Punyao, Mipura Toro Nami, Nyanami Adam Dedeo, Mao Giovanni Rami, la Gboso Some, Nyame okata ko le jide mfuna mi be anyo elanyo deji e yakpe kemela jipo ne yirami la gboso some nye to mo popo aji mi to gbena radio Bonnevel DGA ebe pour me blibo kata fianyo pour me akata jipo ne yirami so DGJ sova e gardien okata ji mo Giovanni yirami nya fo Dominique le moi godo technicien ma Giovanni yira le wa gbagba jeje okata ta amawu atu fena mesiame le doike wom wo le lanchi jipone tu fenyonami le Yesu Kristo pen come me de akpena mawu to gede hadon la okata bagbeta chotogo so ide anyiba bemlanu jipone yirami la gboso some me wo mon popo ya emeda akpena mawu de miato loto bagbeta papre miano loto bagbeta fisa fi kole ya jipo ba nu veve le do gbogbo bagbeji Kristo Yesu pen come e so loto okuto Esther ekple evinye osea Mao Giovanni yira mi la gboso some Mao Giovanni yira wa merkenyi auditeur fidèle auditrice fidèle Mao Giovanni yira fida safida amede ole ya game ya me danao eye o me jona le mo agbo gbede o yira o le nyonu odome o yira o le nuchu odome le Jesus when you come hallelujah what the kapa plemi eye mi adogbeda hallelujah amen. Nyami be noti sewon yi adiko nyami ye nyami be noti sewon yi abwafo pipim kutunu osuru asasi sorimo nyami be noti sewon yi abwafo pipim kutunu osuru asasi sorimo nyami be noti se
Nyami benoti say. Oh Jesus. Adikwa nyami ye. Nyami benoti say woyi. Abwafo pipim putunu. Osuru asasi sorry mo. Nyami benoti say woyi. Mauga kenyesia. Suba mielelo. Mauga kenyesia. Suba miele. Oh Jesus. Jifo dola o subone. Anyigbajito o de tagunelo. Mauga kenyesia. Suba miele. Jifo dola o de tagune. Anyigbajito subonelo. Mauga kenyesia subomiele. Mauga kenyesia subomiele. Sister, brother, papa, mama. Wa megbe tone ikene toji. Enele gbe asemla. Mile subo maugande. Mile subo maulotode. Mile subo amlima maude. Mile subo nukunu maude. Mile subo nuokata wola fe mau. Wade kamya do gbeda. Papa mi do gbeda mi dakpe. Fofo ma vo mi subo. Mutila okata ba peto mi pomla. De la Yesu Christo mi de taguna. Mi globe ewonyi mi ba peto. Ewonyi afeto ja peto. Ewonyi nu se okata to. Yoshua Hamasia. Obitimbrim, Okatamanto, Galeguda, Wameke Karabaya Kejomia, le Chobubu, Quincy Coconau, le Eve Fiame. Ye da Pena de Miapak Beota, a Pena de Tojinola de Serebak Beta, Togo a Fisoide Anibam Lenu, Papa, a will a Messame back Beta Pom, a will never Beta Pom to for Katame, a will and non water pom, Nucho Takpom, the Vio Takpom. I'm a girl tapom, I'm a view tapom, I'm a better for me. And I'm a better for me. And the two work the Koduani, but I'm a Seneca Lovala, my truck bomb aqua the day. Yet that pen on the dog I can on Amilata, yet Subo, I am here. Gamia Gasu, Gamia Gade, be a petona Gava Punami, you don't bread up, never Unito, Zibo Jandre. Aye nava omianti do apeto koyira oju kowe le Kristo Yesu pani come mi do gberabe ko sakunete ade sene vumi agbobe o Yesu Kristo nya apeto ye na ma ofofora be kafu le Yesu Kristo apeto ben come amen jipone yira mi la gboso some ekema me kwesebe ne le toji be yo agase ma ofegbe ne mi gboma onya pala na tem akademi anti le Togo c'est 91 58 07 21 91 58 07 21. Alors move à dire 99 60 14 18 99 60 14 18. Jipone yirami la bosso sommet. Et que ma wame ike pronami do fure saftida. Nenya tanya ike ma ochonami le feyame. Mi gbobe mi ma tue kaka efere o ba efo. Tanya se o le vava vo mia zole me kaka efere ba efo. E la be mauto to trombe do wa kome. La gbe o me, la gbe nyeme. Mi kata mi ba gbe me. Le hiye go ni o kata me to he le Togo fani gbaji. Praise the Lord. Mauje to trombe do wa kome. Le nye pakplo ba gbe me. E nya ya me po emi e no kaka so yi. E ye to troma fa. Hallelujah. Praise the Lord. Et que ma tanya le babombe to tro. Tanya so le babombe na. To tro le vava ke koto. Ouya kweseko. Le changement viendra à coup sûr. Le changement viendra certainement. Toi, crois seulement. Alléluia. Amen. Crois seulement. Crois en Jésus. Crois au Saint-Esprit. Crois en Dieu seulement. Amen. Amen. Change will come for sure. Just believe. Change will come for sure.
Just believe. Ne dona ho mauji se. Alors wa meke ho mauji se ya. Oya le mauji ho se wada si. Me kanu ikele jojomo. Me kaya ikele fofomo. Me kaya ikele dio. Me kanu yo kata le jojomo la. Oya ho mauji se ko. Alléluia. Amen. Eye mile no maunya me maunya ganto texte de base. Et non nido nyak blodi la Daniel. Bagbale me. Daniel bagbale tave. Puis tu vas voir lequel il n'y a pas Vélia. Daniel chapitre 2, verset 21. C'est l'Éternel Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est l'Éternel Dieu qui change les temps et les circonstances. Yehowa mauye dolina iyo ple asangbeo. Kwa se na kalizibade. E ine pekpe ike vagbeo mela. Yehowa mauye la te troué. Alléluia. Yehowa mauye la te troué. E ine pekpe ple asangbeo pekpe. Donc nous pouvons couler ton trône si là. Et ka mesiame. Dans des pekpe ike wamnelea. Amegbeto de pekpe jana totro. Les dons fait, amegbeto yana totro, les chachime, amegbeto yana totro, pasteur les yana totro, nagolon les yana totro, radio les yana totro, technicien les yana totro, décision les yana totro, président les yana totro, ministre les yana totro, soldat les yana totro, amegbeto pour me dépeper, les domaines mea, et le totro dit, mais quand elle met le totro dit, les bacs bémo, madame Kemelio, amegbeto dépeper le totro dit, d'accord, va bobe Amérique Jedo. Amérique le Dobaji. Amérique le Dobaji hala. Et le Totro Jim. Et le Totro Ike Donon le Jijima. Et il me maune veillon oui ne yakwa la messe. Alléluia. Amen. Amérique Domen aussi là. Oh ça Totro Ike otate quoi. Et il me maune veillon nous ne yakwa et donner tode. Yano wo. Amérique okwa donner le wo vola. Obe bedododa. Papele enuka obe tenono mau enyebe mau ne veyo nu pele ta sube agbagba ike jemu yole do ike wom yole ya yo akpo sodu leme yo akpo fetu leme e son to obe enuka obe nu yo kato le to te po obe son de pe as nonu as nu tuene ame ko me ko jivi hade owa obe mo kwa nyebe na mau ne veyo nu be yo a jivi de cap, yo a jivi veil, yo a jivi tete le pour me ame. Praise the Lord. Donc avec beto pour me de ciel là et le totro jim le eba paji. Donc à totro ne ame et le dope de revor les gapopo à le do ba paji ya le keke dope ka me ale ya ame de ciel le totro jim le be domaine me ame de keka fra ma ouvenu au pas milliard. Et le milliardaire au domaine, il n'avait pas là, de Bessiagbea, et le dodo, on met un pas bien de cas de paix, il n'y a pas bien de cas, sauf qu'il y a milliards. Américain, le millionnaire au domaine, voit. Et ça, je ne sais pas quoi il y a. Il y a un Luca, 1000 francs, sauf qu'il y a millions. Américain, et nous, des cas, les siens, et bien, moi, quoi il y a, mais on est fait, nous, des cas, nous, on a gagné. Amedesiade plenuka ebe mokpakpo na totro ike simole. Alléluia. Amen. Donc Daniel a fié là et ya menye totro ike bien mole la fia menye enu nye me ogeje e kube iye vane e kube game vane e kuba se vane eye odonya gbori be gbena e fia Nebukadnezar sabe Yehowa maude Amerike panaku Américain nana gbea e ya etrona eyi yo asagbe o e nya tepe nya ike ogboro la ma utro ebe ekube yi ozu agbepe yi first the Lord e ke ma mi le kpro mi no le ma unya ome ile nya no kpro le ma unya mi vado Johannes etolia Johannes gbanto ta flache Johannes gbanto etaton pipi ameni 1 Jean chapitre 3 verset 8 aye ngongwa le bobom la fiabe Amérique le nouveau homme là echo abonsam et la bena abonsam ou nouveau chokaka comme de jameke et chata mau villa de rokifia bena ya ble abonsam be do wo. Alléluia. Donc mau nyama o memi no
le ne wa me ike kplo na mi do fida safida e mi le gbogbo be ma o be vide pepe ike va ma ugbo ma o be vi Kristo to de pepe ike va ma ugbo la e le sanse be wa no agbenyu to wa lefu nouveau wa lefu nu ike meje ma unu e ye mi le nouveau kata popule to mado me la désobéissance. Ame kemele todo mawu la ame ajagrade mawu nti ame kemele mele zozom le mawu nyame la ame ajagrade mawu nyanti ekema ame egbe todo mawu penya o ya bebe agranjeje donc ame me ga foi de bebe yele mawu me ame ne vue me kobe yele abunsam nukata ela be abunsam la e wo nouveau sokaka comme dijame ke eye nouveau iko wo de mawu nti enye be ajagrade mawu nti ye wa be o déloger chojipo va nyigbanji praise the Lord. Donc edo ike Yesu Kristo edo dasi ka bonsam ho wole o le ma ovionti ye Yesu Kristo diva le nous mata et on va blebe do wa ye ni nouveau le péché ye na be Isaiah laisse-moi que Isaiah va ofunkune o onwala voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mi po maoba levilada e koko e hiyabe nouveau soyina. Alors e koko ni yabe nouveau sojo. Na tepe nu ke Isaiah poa e po nu na tepe. E don ma Yesu va wo. Ye webe le simeke Yesu webe de koko be don nouveau là. On va que la tito gaji. Et laisse-moi qu'on va nous garder mais et va le rideau be Eli lama sabatani et tonye nous cantine blem dido si comme ni be amegbe to be nous fo ike odro so da chicho gajita maumata nwegbo me bona hakple nous fo maume yina kple nous fo da le simeke odro amegbe to be nous fo so da chicho gajia maumata gogo et nous mata o dogli yo maube de et toi be nous kanti o gbe dido la megbe tota le nye paklota e kema nyame o kemi va ma o mi va Yesu bola mi do la nya asi hoho e do ike Yesu wona mi ba si hoho e do ike Yesu wona mi be valeur be ta me sube mi o chani no agbede ike je Yesu nu agbede ike je Kristo Yesu nu ne mi o chani nya lefu nouveau mi o chani nya kuna nouveau nya kuna grandeje nya kuna tomado be ta me sube luka Yesu Kristo la wano jijo pom le mianti menye be wano jijo pom de mianti de vola ne trova be va kro ha me kokwe ajua ekema ebe gbagbo ike o chodo dana akoko nye gbagbo va tuer ya mala yame. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc mi le gbagbo be e do ike Yesu Kristo va ble na bonsama yenye ya azo potia ola oninu ti na meto e ani enuka e dowowo e sondede vijiji plebubo kata e gapopo plebubo kata apobe mawe vi aku echi matoe e kechi ebe Yesu po ya subo Kristo Yesu elani ba pe to pe be de la abun sam china chitere be nu katanti ye wo be Kristo be mozozo la be do da be mozozo e no kane o deje sinu ya la gbe o me a egbe na do da kengbe anu ka Yesu ade o to le e ba sime kengbe Yesu la du chi now le kodeme no le kodeme alo o to ko le pomedeme eye abun sam dese abun sam to gbi oji mama oji ame hoji eyo desebe amede pe ma po gale fo me amo amede pe ma de so wa jivio amede pe ma po nu tunye ma po no nu wa de o alo amede pe ma po do nu wa wo alo amede pe ma school le pa school wa po do ne wa wo la ne wo ya ne va Yesu gbovo ye o deje sinu ya wa ne do la wo do chodo ki onuti no desembe amane ke ba plekeke o ya na plekeke le simeke ne yo mau ne to de Yesu nti to gbe to da me no be amane ke ba flemo la o ya na flemo no be amane ke ba plefu la o ya na plefu no be amane ke nu ka ma chu ape o la o ya na chu ape
no ba maneke ma subo ma ukaka wa ide jipo wa alakpa e o ya na dogbe da ba se simeke jipo anyiton. Amen. Alléluia. Amen. Donc Christo be mozozo a menye mozozo fafa onye o. Ne dola se gome e ne dola nya agbeyike ono na le moyaji. Yena hajijade globe menya mesia melo yenya mola wo yele mode som tipo mola e menya mesia me yenya mola e yele mode som o tipo mola e menya mesia me yenya mola amene ole emoji sonko saga agbeikeju ola ole nue o me zona Kristo be mo nene ma o zo o na do na se Kristo be mo zo agome eye ke to na se menye be nanyi Kristo tota yo me chisi mavana o menye be ne cho wa gbe na Yesu nya apeto pe de na ota o ma to ya dudume o menye be Yesu Kristo nyi tota be yado yia nuka ola mankenu o menye be nanyi Kristo tota nuka adikato ma chorenchi o ma to nume ola to nume. Praise the Lord. Wa to gbe dodo dame le kokko nyenye pe jaja nyenye me apeto Yesu aduchi now. Ele chi dum nami no pomera gbele ikeni eche gomedoa enyama tandi da se now na bo le di obe da se ya ye chama tandi ye cha tonye now. Praise the Lord. Hallelujah. Ame celebrate for me kata jifo yimiele o cha jagbagba na yo Yesu bede wa gede me na o cha. Hallelujah. Amen. Na mo le gbo o to o cha na gbo to e ka Yesu ona ko o Yesu e peve e peton e pene e pa me wonye ade nu ka Yesu atola gbeme now. Hallelujah. Amesia medula dejesi ale ike o Yesu ado eye wo le esubom do ele vevie. Praise the Lord. Hallelujah. Donc anenyi be ne ho Yesu la no agbenyeto no tororo bagbe ekema wo nto wo gbogbo nanu da sedim na wo gbogbo be Vava necho maume. Yin apostle Paulo brobe amesia mesike mo be gbogbo plona la waola mauvi onye. Hallelujah. Amen. Eye mo be gbogbo di na da se na wa ma obe mauvi yonye. Oka elle na obe agbeyike nom ne le mo be gbogbo ne no da se dim na obe de ma obe vi nenye menya mare la ba cho afide la ba no kafo la ba no pasipe na obe pastor nyo de nenye Kristo to nyo de nenye ao wonto gbogbo kokwe ene ole nu agbemi to kwa ela no da se dim na ho gbogbo obe de Kristo to lenye. Amen. Hallelujah. Amen. 1.3 ma obe gbogbo na pere nye papere onchi donc nous tira me benu abonsam ne Amerike echia Yesu be yasubwe aku echi matola abonsam nu ike o wona nyibe ejina ku pata ejina ku dolele beve sese pe bubo kata ne olati ajina be achianege no leka eya wona be kachuna no lagba eya wona be agbafuna la madoba lome yewe be gbedodo na hiana maube vi Kristo to. Alléluia. Donc abonsam be do wola o sogbo ye nano po yobe podem le yoba gba le table nevo efe pipi amevea mi kata ni nya yobe tinya ngonwa be abonsam va gble yobe nu kata la daba bode kame e kaka be nu jagudu eviao amewo ku keke e ba gble ofia e be nyi ofia teji ofia enu gble keke ye amo va le ko yob ameyo ko pape yob pena de ochia o va le yob kom parce que e gble de parce que enuka e va le to yi seseme for ka ke yob me gbenu le mawu gbo yob ga le mawu mede asi. Hallelujah. Amen. Ka jare bo bede le mawu na kwa gbe mavo awo le mawu na no agbe yeye le mawu re na kwa gbe mavo le mawu na po na no agbe yeye. Praise the Lord. Yob ele mawu da si o no agbe na mawu o no agbe yeye agbe ikeje be mawu be vi ne wa no Yob le no eye mawu cha di da sele nchibe ameya amejojo onyi amemadi fo onye mawu di da sele enchi jagbagba wa gbe nono ne webe mawu ne di da sele nchi o
na me gbeto me da seri mo ha ma wo ya ni da sebe yibe vi kojo yibe vi kofi yibe vi amade la fire. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Ekema Yob ele ma da si me gbem le ma wo kaka le be gbeto na les me ko va tue ba gbe o va tue do ki ko do gbeto do na me a ma wu ejie be nu de ji si bo jefe ye ogbole e ba gban le poti ya ikenyi etabla ne vo ve pipa me viabe azon ko menye be e wo Yehowa atem awonu katan. Praise the Lord. Ne mi jo la fi mala enya promise over Yairo be vi pakle Yairo pakle Yesu Kristo be ti nyame le Luka bagbale eta amenyi ne nyeme nglobe o Luka bagbale eta amenyi cho pipi blaton so de blaton vo eve donc dans là ya evia diedo eye o sebe nyatepe Yesu Kristo a echi na mlima ele totro jimbe de Yesu ne va yodo yibe vina eye o sebe nko e ojo yibe ya va yo Yesu laisse me ko ojo la ngonwa be angedon ha pledo zedeka ejo me dizi wa de via ku eye angedon pledo laisse me ko le nyagbom na Yesu a angedon la ovado agbale fi la ovado e ole totom na be mega defuna Yesu de vie keta o va yo Yesu do be ne va yo do na ya de via kulo mega defuna laisse me ke Yesu se obenyala ngonwa be no le Luka ba ta menyi pipi bra ton so ya na nuti nya la fima eye Yesu laisse me ke Yesu se obenya Yesu glona dollar be ejio ne jeme mega von kwaseko ekema wade megavon kweseko ekema wade lesime ko glonya nezerika nucho ha kwese mekwa volo Yesu jo ejo yi ape ame pakpliwo eye ngonwa bele sime ko geda ape ame fi ke devia coule ya mo la vie femme là ngonwa be lesime ke Yesu do afima etona obe nuka tamye la vie femme do ni mega fa viazon de vie ke pomye lebe kuwa devia me kuo devia alodomole non labede non verset 52 ya non labe ameko se Yesu be nu menya nya iko gbura oko Yesu. Alléluia. Et de faire les mains subo me ya yado yi fana na menya amonako. Alléluia. Vo me ya obe Yesu kokua me khemwana Yesu be wa fo ya ro be fia de chitreo oko Yesu ma oubli bolo okwe. Alléluia. Fi kanele yo le dotomo ye nu kale jojom de jio yo vote ne le ya America Canada le doamea fi kanele fome amea nu ka ejo yo le ko obe Yesu to renye vo mi kweda obe Kristo to onye mi kweda be ye ma e fura de bebe ibe Yesu alagbe vo gakeya ni keji molia me po le po ne su kokue ne su hamelo la modome menye wenyi amegbanto ikene ole temo Yesu eyire ya iro ba fe mebere ya va wo de papa me dona mede na wa mao vo gake menye be Yesu jinya menye be Yesu jago Yesu me wona neke o vo do ike menye ba wo ye o funfun no bede de fiala lo doma o demi ti Yesu o ko Yesu amegbeto o ko Yesu vo laisse me ko ku informegbe ya Yesu nya odoko eye o le de fiala lo tinu o tonabe de vie chitre eye de via chichitre eye o kwekodo ejila oba lome e de via e de totro patava de via gbeme ejo le kume so va agbeme nu de pepe ikodo le do de onu manti onu chumanti o papa manti no do kunanti wa fifi la me glonya di wa gbejibe eku ma etoso agbe now eku atoso agbe now eku atoso agbe now eku atoso agbe now in Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. Eku de pepe ikodo ra me de pepe nti ikele tojire senkonye so katobeku mamiobeku ajetobeku a Yesu Kristo tu ekpata Yesu Kristo tu ekpata mais Yesu Kristo vient quand même. Amen. Alléluia. Amen. Tete dans ya e fondé titre nous et o cho devia code jila oba sime. Non longtemps na ne kemeli sike Yesu mata wo.
Oya huaseko. Nana keme ni sike Yesu matantro. Egbe yo le po nenema. Egbe ya mo le po amegbeto ebe natira nenema e. Nenyibe otono nyovoa. Kengbe amegbeto la no pova valentio. Nenema ole. Praise the Lord. Oya ho mauji seko. Nembele de kemo amene kema la mano pole de kemo. For nenyibe ne chakba bakaka o va tro o la po amebibio lentio. Me do gbeda de tanobe le wa gbagba jejo me a si po le tro wa gbebe nchinya na me gede ola e wo ya na su ya be jo chope na o. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tete lesimeke Yesu Kristo tiamlima le afimala bubu kwenti kokko eyina mawo. Ma one tro ha wa gbebe nchinya ne bubu kwenti kokko la wa yina mawo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Le tepema ni kataminya maunya ya esomiso yede Assumption kwa kpele Pentecôte be enyaome vo bien be tanya me komile menye nous sommes premier va ni lo nous sommes epesi fait eye gbogbo kokko be nous se ele me ovo ele ti ovo ele gbo ovo ele no be na tuzu adokpo ela gba lereji hallelujah amen menye epesi fait menye epede pepe yo ye Pentecôte avant nkekereka oui, Pentecôte va. Donc, année où tu as Pentecôte, tu as même pas vado wa. Où tu as bien passé, c'est que wa. Alléluia. Praise the Lord. Et que moi, les miens les maounia ni sont jamais aucun problème. Il y a même message au mais les maounia les donc va parler et tabac. Puis ameni, ça va amasser que. Alléluia. Amen. Acteurs chapitre 1 verset 8 à 9. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen, alléluia. Amen. Depuis ya enyi nous sont là, ple Yesu Christo benutinya. Et laisse-moi que Yesu Christo e wa de papa bedo na yiye blogodo kata e odi o ke la sujo kaji o va de la sujo kaji e yo va di ye wono yo do me keke to be o fo de chitre nu la wonwa be e gava no nous sont là ogbo nkekele ka blane e yo fianu eye ofianu gblo kakla be nyana ma o eye tepe ke mie glia e gblo kakla be nya Yesu Christo be kakla nyade o dometo de kade na nous sont là wa enye ya mais vous recevez une puissance mais voa mia ko nous sait si que le miaji vague nous sait ma oyo na be kratos alléluia amen nous sait ma oyo na be kratos allo dunamis allo parakletos. Praise the Lord. Hallelujah. Rafi miaho nous sait si que le miaji vague miaho nous sait si que le miaji vague et miazu da sedi lao ba le Jérusalem Evelia le Judée akata et Tolia le Samaria et